हेलो मैम। तो मैं आज आया हूँ आप लोगों के सामने गाना सुनाने के लिए। तो आज मेरा तबीयत बहुत खराब है, क्या बताऊँ सर। बहुत ठंड लग गई है, एक हफ्ता से मैं बुखार आ गया है, उसके बाद डेंटल प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ कान में भी दर्द है। क्या बताऊँ सर, बहुत दिन से पूरा तबीयत पूरा खराब है। तो भी मैं कोशिश करूंगा अच्छा गाने के लिए। तो सर मैं क्या गा सकता हूँ? करिए वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। ठीक है सर, मैं गाना शुरू करता हूँ सर। মরম যদিও আসে ও প্রিয়তমা, হাসি মুখে ভালোবাসি করিও ক্ষমা। মরম যদিও আসে ও প্রিয়তমা, হাসি মুখে ভালোবাসি করিও ক্ষমা। মনের মানুষকে কি ব্যথা দেওয়া যায়? ব্যথা দিতে চাইলে কষ্ট যে হয়। মরম যদিও আসে ও প্রিয়তমা, হাসি মুখে ভালোবাসি করিও ক্ষমা। মরম যদিও আসে ও প্রিয়তমা, হাসি মুখে ভালোবাসি করিও ক্ষমা। মনের মানুষকে কি ব্যথা দেওয়া যায়? ব্যথা দিতে চাইলে কষ্ট যে হয়। মনের মানুষকে কি ব্যথা দেওয়া যায়? ব্যথা দিতে চাইলে কষ্ট যে হয়। মরণ যদিও আসে ও প্রিয়তমা, হাসি মুখে ভালোবাসি করিও ক্ষমা। মরণ যদিও আসে ও প্রিয়তমা, হাসি মুখে ভালোবাসি করিও ক্ষমা। হাসি মুখে ভালোবাসি করিও ক্ষমা। হাসি মুখে ভালোবাসি করিও ক্ষমা। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.